Sekitar sebulan setelah mundur dari pencalonan kembali, Presiden Joe Biden berpidato di Konvensi Nasional Partai Demokrat di Chicago. Tidak lagi sebagai capres petahana, namun ia mengangkat pencapaiannya selama memimpin dan juga mendukung bulat Kamala Harris sebagai capres Partai Demokrat. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Chicago, Illinois. Penampilan Presiden Joe Biden pada malam pertama Konvensi Nasional Partai Demokrat disambut meriah. Thank you. Thank you. Di Chicago, Biden mendukung pencalonan Wakil Presiden Kamala Harris. But she'll be a president our children can look up to. She'll be a president respected by world leaders because she already is. She'll be a president we can all be proud of. And she will be an historic president who puts her stamp on America's future. Semula, konvensi akan mengukuhkan Biden sebagai capres Partai Demokrat. Tapi Juli lalu, Biden mundur dari pencalonan. Pergeseran drastis terjadi saat debat capres pertama dengan mantan Presiden Donald Trump pada akhir Juni. Saat Biden sering terbata-bata, sehingga menguatkan kekhawatiran soal usia Biden yang telah 81 tahun. Lalu terjadi upaya pembunuhan terhadap Trump yang semakin menguatkan dukungan bagi capres Partai Republik tersebut. Selama beberapa pekan, Biden tetap berniat maju, meski sejumlah tokoh partai di balik layar mendesaknya mundur. Joe Biden is a one-term president who was forced off the ticket by the leaders of the Democratic Party despite having won the nomination in the primaries. He's now asked to make an enthusiastic endorsement of his vice president, Kamala Harris. It doesn't take a Sigmund Freud to realize that he might be very conflicted about this. Selain mendukung pencalonan Kamala Harris, pidato Biden di hadapan para peserta konvensi juga mengangkat sejumlah pencapaiannya selama 3,5 tahun terakhir bersama Harris. Seperti diantaranya penanggulangan COVID-19 dan bagaimana ekonomi Amerika Serikat dipulihkan setelah sempat terjun bebas selama darurat pandemi. Pidatonya ini pun mengangkat tema menyerahkan estafet kepemimpinan kepada pemimpin baru. VOA menemui sejumlah anggota delegasi menanyakan respons mereka terhadap pidato Biden. It was a beautiful speech. It was a great speech of a culmination of years and years of service. Well, I think his legacy is strong and positive, and tonight he told the American public why he loves them and what he did for 50 years to serve our nation. And it's an incredible record. Di luar konvensi, perubahan paslon Partai Demokrat digunakan untuk memecah belah partai. They forced him out. It was a coup. We had a coup. That was the first coup in the history of our country. Tapi di dalam arena konvensi, Biden kembali mengontraskan Harris, seorang mantan jaksa, dengan Trump yang telah divonis bersalah oleh pengadilan. Crime will keep coming down when we put a prosecutor in the Oval Office instead of a convicted felon. Harris sendiri akan resmi menerima nominasi partai pada Kamis malam 22 Agustus waktu setempat. Dari Chicago, Illinois, Tarsir Ziman dan tim VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.